नमस्कार बंधुगण मु प्रियंका वेलकम टू द चैनल टेक्नो प्रियंका जो मैंने ओएभीएस बा ओडिशा आदर्श विद्यालय पीजीटी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टीचर पई आपनकर प्रिपेयर होचंती जो माने पार्ट 1 देखि नांदे से माने पार्ट 1 देखि नियंतु तापर पार्ट 2 रे माने आज पढिबा जोटा कि हैला आपनकर इंटरनल मेमोरी आउ जो माने भी प्रिपेयर होवा पई चाहूचंती से माने एठी आपनकर एप्लीकेशन को जिबे जोटा कि हैला जियो कैरियर केयर आपण सर्च कर नेबे प्ले स्टोर रे आपणकर एमिति प्ले स्टोर रे जियो कैरियर केयर करके सर्च कर नेबे सर्च कर साला परे एठी आपनको दीटा टाइप रो कोर्स देखा हबो जोटा कि हैला ओईबीएस कंप्यूटर टीचर जो माने कंप्यूटर टीचर पे अप्लाई करचंती सेमानको वीडियो आउ आपणकर पीडीएफ ଯେମିତି କି ଭିଡିଓ ପ୍ଲସ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯୋଉଟା କି ହେଲା 1500 ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଏବିଏସ୍ ଯୋଉମାନେ ପିଜିଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋର୍ସଟାକୁ ପରଚେଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଏ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ କୋର୍ସଟିକୁ ପରଚେଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି इंटरनल मेमोरी होची आपणर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर रो फास्ट जो चैप्टर अछि तारो गोटे पार्ट इंटरनल मेमोरी रे फास्ट हम माने जानिबा व्हाट इज मेमोरी मेमोरी इज द storage part or where we store the data that is called memory हमर माने ऑलरेडी जानिथिबे memory is the where we store the data that is called memory memory ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ହେଲା ତିନିଟା ଟାଇପ ର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଯୋଉଟାକୁ ଆମମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ଅର ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ମେମୋରି ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଚେ ଓକେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଚେକୁ କେତେ ଜଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଓକେ ତ ଆମର ସିଲାବସରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ଇଜ ୟୁଜ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅର ଡାଟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କରେଣ୍ଟଲି ବିଇଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେମୋରିଟା ଦରକାର ହୁଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଉ ଡାଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମମାନେ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର which holds the instruction or data that is currently being executed ଆଉ internal memory is also known as primary memory and main memory is a small amount of data it is the storage of small amount of data that a computer can access while running ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ମେମୋରିଟା ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁଜୁଆଲି ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଚିପ୍ସ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଚିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବନା ହେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଟେପ୍ସ ଅର୍ ଡିସ୍କ ଥ୍ରୋରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିପ୍ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ବନା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟୋରେଜ of small amount of data that a computer can access while running ଯେତେବେଳେ ରନିଂ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ମେମୋରିଟା ଦରକାର ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ओके नेक्स्ट आमने जिबा टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी कौन कौन टाइप अच्छी जोटा कि इंटरनल मेमोरी रे आपणकर कौन अच्छी तीनिटा टाइप रो मेमोरी अच्छी जोटा कि फर्स्ट है आपणकर राम सेकेंड है आपणकर रोम थर्ड है आपणकर कैचे आमे गोटे गोटे करके पढ़िबा फर्स्ट है आपणकर राम सेकेंड है रोम और थर्ड है कैचे फर्स्ट है RAM is again divided into two type जोटा कि DRAM बा डायनामिक RAM आ गोटे SRAM बा static RAM. ROM is again divided into three parts PROM, EPROM and EEPROM and also again आमे माने आ गोटे भी consider करंती ROM रा गोटे type that is your MROM जोटा कि masked ROM भी कुआ जाए and cache ताले आपनकर internal memory is divided into RAM, ROM, cache and that also again divided into RAM into two parts and ROM into four parts. Okay, गोटे गोटे करके आमाने discussion करिबा. First आमाने जिबा RAM को. RAM stands for you know all full form ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟା କି ହେଲା random access memory which is the fastest but
ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ବି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଡାଟାଟା କଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ। that means to retain its content, the RAM memory has to provide with a constant power supply। ଆପଣ ଡାଟାଟାକୁ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର, ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। Once the power supply to the memory chip is switched off, this memory chip loses all its contents। ମାନେ ଯେତେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମେମୋରି ଚିପ୍ କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଚିପ୍ ଲସେସ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅର୍ ଡାଟା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଥିବ ଡାଟାଟାକୁ କୋଉଟା ରାମ୍ ଧରିକି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ରାମ୍ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଭୋଲାଟାଇଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଭୋଲାଟାଇଲ କଣ, ଭୋଲାଟାଇଲ ମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଥିବ ସେ ଡାଟାଟାକୁ ଧରିକି ରଖିଥିବ, ଯେତେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଯୋଉଠୁ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୁହାଯିବ ତାର ଡାଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ସିଏ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୋଲାଟାଇଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଓକେ, ରାମ୍ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା କଣ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇଜି ଟୁ ରିଡ୍ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଡାଟା ଇନଟୁ ଦ ରାମ୍ ମେମୋରି। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହୁଏ, ରିଡ୍ ଡାଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଡାଟା ପାଇଁ କୋଉଟା ୟୁଜ କରା ହୁଏ, ରାମ୍ ମେମୋରି ୟୁଜ କରା ହୁଏ। ଓକେ, ରାମ୍ ମେମୋରି ଇଜ has two other forms, DRAM and SRAM। DRAM, it stands for dynamic random access memory, which is used or which is are made using capacitor। ଆପଣଙ୍କର capacitor यूज କରାଇକି କଣ କରାହେଇଛି, DRAM କୁ ଆପଣଙ୍କର ବନା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ବେଳେ ବେଳେ क्वेश्चन ଆସେ କି DRAM is made up of using dash, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର capacitor ହବ। ତାହେଲେ when the capacitor is charged, ये ଦିଟା ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଲା charged and another one is uncharged। Okay, charged and uncharged। The capacitor has discharged that value of that memory cell is considered as zero। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର discharge ବା uncharge ଥାଏ ସେତେବେଳେ the value is considered as zero, and the capacitor, when the capacitor is charged, that means it consider as the value as 1। Okay, and charged and uncharged capacitor represents binary value, that is 1 or 0। So DRAM is using to binary value, ଦିଟା binary value यूज करे, जोटा कि ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1 and 0। ओके, ତାହେଲେ DRAM ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କୋଉଠି यूज होउथबो, DRAM ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କୋଉଠି यूज होउथबो, DRAM यूज हुए हमर जोटा कि ହେଲା मेन मेमोरी रे। मेन मेमोरी कहीं आपणकर मेन मेमोरी चार्ज और डिस्चार्ज हुए, जोटा कि volatile in nature। So that's why DRAM is used in main memory। ताला माने डिफरेंस देखिदवा static RAM and dynamic RAM। SRAM is uses transistor to store the single bit of data। ताला आपणकर static RAM जो अछि सेटा कोन यूज करे, ट्रांजिस्टर यूज करे, and dynamic RAM is used capacitor, and SRAM does not need periodic replacement। माने suppose dynamic RAM आपनकर कोन हुए 2 मिलीसेकेंड या 3 मिलीसेकेंड रे ऑटोमेटिकली से रिफ्रेश हुए मेमोरी टा, बट आपनकर SRAM periodically हुए नि रिफ्रेश, जोटा कि हुए at a time आपनकर रिफ्रेश हुए। SRAM structure is complex than DRAM, जोटा कि ହେଲା आपनकर SRAM रो कॉम्प्लेक्स रही स्ट्रक्चर काठारु आपणकर DRAM ठारु, एंड SRAM इज यूज्ड फ्लिप फ्लॉप, मन रखी थांतु, SRAM इज यूज्ड फ्लिप फ्लॉप मेथड। फ्लिप फ्लॉप आपण माने जानथिबे, SR फ्लिप फ्लॉप, आ गोटे अछि आपणकर D फ्लिप फ्लॉप, सब फ्लिप फ्लॉप यूज करे कि SRAM आपणकर फ्लिप फ्लॉप यूज करे। and DRAM structure is simplex than SRAM। आपनर जो चार्ज डिस्चार्ज टा किए यूज करे, आपनर DRAM यूज करे। and SRAM are expensive as compared to DRAM। ताले आपनर किए एक्सपेंसिव रहइबो, SRAM। SRAM टा काहे के एक्सपेंसिव रहइबो, जोटा कि ये यूज करछे ट्रांजिस्टर, so that's why it is more expensive than DRAM। SRAM is faster than DRAM, and SRAM कोठी यूज है, normally used in cache memory। ताले SRAM cache memory जो अच्छी सेटा SRAM यूज करी करा हुए, आ मेन मेमोरी जोटा अच्छी आपनकर DRAM यूज करा हुए। ओके, ताले SRAM and DRAM आपण जानले। नेक्स्ट हम जिबा कैशे मेमोरी।
କ୍ୟାସେ ମେମୋରି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ପେଶିଆଲ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ମେମୋରି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ମେମୋରି। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଟାକି କ୍ୟାସେ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ। ଯାହାର କ୍ୟାସେ ମେମୋରି ଯେତେ ଅଧିକ ତାର ମୋବାଇଲର ସ୍ପିଡ୍ ସେତେ ଅଧିକ। ତା why the speed is more when we use more cache on our phone or laptop, it is because of synchronized with a high speed CPU। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସେ ମେମୋରିଟା କୋଉଠି ଲାଗେ? କ୍ୟାସେ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ସିପିୟୁ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ କୋଉ ମେମୋରିଟା ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ? କ୍ୟାସେ ମେମୋରିଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ। ତ ସିପିୟୁ cache memory is extremely fast memory that acts as buffer। बफर भलिया किए यूज करावे कैसे मेमोरी को यूज करावे बिटवीन रैम एंड सीपीयू। ताले रैम और सीपीयू भितर आपणकर कनेक्शन पाई जदि आउ गोटे मेमोरी आपणकर रखा हेगला जोटा कि कैसे मेमोरी रो कोन हुए एवरेज स्पीड जो अच्छी टाइम स्पीड जोटा कि एक्सेस टू द डाटा दैट इज मोर। ताहले कैसे मेमोरी मझिरे जो अच्छी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी बा रैम भितरे से कौन करे ना आपनकर स्पीड रे एक्सेस करि पारे डाटा टाको। ताले ये कनेक्शन पाई सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी को कनेक्शन पाई आपन स्पीड अप के करे कैसे मेमोरी। तो जहार कैसे मेमोरी जेते अधिक तार कौन हुए आपनकर स्पीड अधिक रुए सीपीयू रो। ताले आपनकर जानि पाले इट इज रिड्यूसेस द एवरेज टाइम टू एक्सेस द डाटा इन मेन मेमोरी। ओके, तापर आपणकर आसीबा रॉम को जोटा कि आपणकर सिलेबस रे नाही हेले भी कहिदेबी। रॉम हैला रीड ओनली मेमोरी। इट इज नॉट नॉन वोलेटाइल इन मेमोरी। नॉन वोलेटाइल माने इट स्टोर्स द information even when there is a power supply failed। ଯେତେବେଳେ ବି power supply ଆପଣଙ୍କର fail ରହୁଛି ବା interrupted ରହୁଛି stop ରହୁଛି to the computer ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୁଏ ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି କିଏ ରଖେ ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ବା ରମ୍। and its names refers as read only memory। we can only read the program। ଆମେ କଣ କରିପାରନ୍ତି ରିଡ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଡାଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମେମୋରିକୁ ରାଇଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଖାଲି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଓକେ, it contains some electric fuses that can be programmed for piece of specific information। ये का द्वारा आपणकर रही जोटा कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। नेक्स्ट आम मैंने जीवा तार टाइप रॉम रो कौन टाइप अच्छी। रॉम रो फर्स्ट टाइप है एम रॉम मास्ट रॉम जोटा कि हार्डवेयर डिवाइसेस विथ ए प्री प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ डाटा जोटार कि आपनकर ऑलरेडी प्रोग्राम है जो डाटा गुडा थिबो सेटा कोठी रुए मास्ट रॉम रे बा एम रॉम रे आपनकर थाए। and data instruction were the fast ROMs। Masked ROMs are is a type of low cost ROM that works in this way। ताମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲୋ କଷ୍ଟ ରମ୍ କୋଉଟା ସେଟା ହେଲା ଏମ୍ ରମ୍। ଆଜିକାଲି ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ରମ୍ ୟୁଜ୍ କରା ହଉନାହିଁ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପି ରମ୍। ପି ରମ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଏଇ ଆର ସବୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ବହୁତ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ। ଓକେ, PROM is used for your programmable read-only memory। Programmable read-only memory means this read-only memory is modifiable once। गोटिए थर पे आपण कौन कर परिबे modify कर परिबे काहाकू PROM को। and the user purchase a blank PROM। आपण माने सीडी रे देखिथिबे सीडी जो blank PROM आपण आनिबे PROM लेखा हितबो जोटा ता माने आपण थरे ही राइट कर परिबे बा आपणकर थरे ही लेखि परिबे तापर आउ ताकू से कंटेंट टाकू रीराइट करी हबनी कि इरेज करी हबनी। द कंटेंट कांट बी इरेज्ड वंस रिटन। जो थरे लिखा गला ताकू आपण कोन कर परिबेनी इरेज कर परिबेनी। बेले बेले क्वेश्चन आसे कोटा इरेज करी हबो कोटा करी हबनी। नेक्स्ट आसिला EPROM। EPROM stands for erasable programmable read only memory। Erasable means EPROM is an extension। PROM कहार एक्सटेंशन गोटे PROM ର एक्सटेंशन है EPROM।
where you can erase the content of ROM. ROM ର ଆପଣ content ଟାକୁ erase କରିପାରିବେ using ultraviolet rays. ଆପଣ ultraviolet rays use କରିକି ଆପଣ erase କରିପାରିବେ data ଗୁଡାକୁ for nearly 40 minutes. ଆପଣଙ୍କୁ 40 minutes nearly ଲାଗିଯିବ. Next ଆସିଲା EEPROM ଯୋଉଟା କି ହେଲା electrically erasable programmable read only memory. ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ available ଲାଗିବ. question confuse ହେଇଯାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ electrically erasable programmable read only memory. Okay, here the written content can be erased electrically आपण माने कोन करबे erase करि परिबे डाटा को. You can delete reprogrammable up to 10,000 times. आपण पूरा 10,000 times आपण erase करि परिबे डाटा को. Erasing and programming take very little time. बहुत कम टाइम रे आपणकर कोन हुए erase करिवे कंटेंट नियरली 40 टू 4 to 10 millisecond भितर आपण erase करि परिबे डाटा गुडा को. ताले आपण सबुठारु बेस्ट कोटा यूज करबा EEPROM. ओके, नेक्स्ट हम माने जिबा सेकेंडरी मेमोरी बा ऑक्सिलरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को आ गोटे भी कुआ जाय आपणकर जोटा की कुआ जाय आपणकर बैकअप मेमोरी भी कुआ जाय. बैकअप पय आपण माने कोठ रखंती जोटा की हला हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, CD, ये सब आपणकर को मेमोरी जाए सेकेंडरी मेमोरी माने बाहर जो मेमोरी आपण यूज करंती स्टोर करिया पे ताकू कुआ जाए सेकेंडरी मेमोरी बा ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी हम माने कहंती. इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर. पावर सप्लाई थाउ कि न थाउ ये आपणकर परमानेंटली डाटा टाकू स्टोर करके रखे एंड यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन. एठी हम माने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर परिबे अप टू 1 TB 2 TB 3 TB आपण जेते भी चाहिए आपण लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रखि परिबे. एंड द डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंटली आपण सेकेंडरी मेमोरी रे कोन वे स्टोर हेकी रहे एंड इट इज स्लोअर दैन द प्राइमरी मेमोरी. ताल सबुटर स्पीड आपण की प्राइमरी मेमोरी तापर सेकेंडरी मेमोरी. ताले आपण फॉर एग्जांपल देखि नबा कोन कोन अछि सेकेंडरी मेमोरी रे. सेकेंडरी मेमोरी आपनकर SD कार्ड अछि जोटा कि तापर आपनकर SDD अछि तापर पेन ड्राइव अछि CD अछि. ए सब आपनकर कोन सेकेंडरी मेमोरी अंडर रे जाउचंती. ताले मु भाबुची आपनको मेमोरी विषय रे कहि परिथिबी इंटरनल मेमोरी विषय रे भी भल से कहि परिथिबी. जदि आपनको वीडियोटी भल लागिला ता लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे जमार भी भूलंतु नाही. आ जो माने कोर्स टाको परचेज करिया पे चाहउचंती से माने आपनकर फास्ट रे मु कहि देछि परचेज करि परिबे जियो कैरियर केयर ऐप को जाइके. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग.